محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. مشکلات کو آسان سمجھ کرے، مریضوں میں شفا سمجھ کرے، حاجتمند کو حاجت کو روا سمجھ کرے، علم اسلام سربلند کفر نشان سرنگون سمجھ کرے، محمد آل محمد کی صلوات سے وسلم. ازادارہ نے مظلوم کربلا محرم الحرام یکونی کنا لحسن کنان کو مختلف طریقے کا زہرائے مرضیہ فرصت من شخص دی عشروبی یعنی آخری مجلسین چی مزین لوگ سیاہ جاک کنم خداوند عالم کی قسمت گویرا میرا نانی یا جاک کو بینو زندگی اتزام کو یوبی کی دیجاک کو نمتو پر درس ہو سکتے درگاہ الہی و دعا بے خداوند پاک پروردگارا ابا عبداللہ حسین مظلومیت کو نزوت الہی شخص ایتوی مومن تکفونوں سارمات سنسیم غامی چی قسمی تنگو حاجت چیننام براوردہ بخیر ہو چکا اللہ. اکبران گرامی مختلف مریضہ در التماس یہ دانا سان التماس دو حاضر سر گا قسمی مرض چکنو مبتلا یدنا لیک مریضہ چکل شفا سنشی در ہے نوانا مریض منظور برادر چکے اتو بلتستانی نپندی ریفر بسلو یاونا علاج سنسیوت سو امو بیماریوت سو کونو بیماریوت سو رشتدار بیماریوت دوست احبابیوت در التماس دو حاضر سر آیت مجیدو بھی تین مرتبہ تلاوت بے سینت پسد پونگی شفایہ بکر دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. پروردگارا بحق بیمار کربلا نتپسد پد عمل شفای کامل و عاجل سجدہ کو چکیا اللہ بیدی قسمن کن مؤثر سن سے شکمے کا اہل و عیال ترکا گاؤں نصیب کو چکیا اللہ خداوندہ علم اسلام سربلند کو چکیا اللہ کفر نشان سرنگون کو چکیا اللہ خداوندہ نئی شخصیت بھی علماء کرام کنو توفیقات خیری اضافہ ہو چکیا اللہ کسب معاشی تلاشی و شخصیت جوان کنی جوانی دیان برکت شزدہ کو چکیا اللہ محافل و مجالس کنی نو جاق وجاق رغبتی کا شرکت گئی پی توفیق شزدہ کو چکیا اللہ خداوندہ پاک پروردگارہ سوچی کہ آتا ہم شخصیت کنی سوچی کہ آتا ہم دنیا دکھنا رگل سر ناری دیوار ایمہ اہل بیت جگہ شزدہ کو چکیا اللہ آتا ہم سنی بکن کن خدمت بھی آئی پی عزت بھی آئی پی احترام بھی آئی پی توفیق شزدہ کو چکیا اللہ ومعتعامل طول عمر شزدہ کو چکیا اللہ خداوندہ پاک پروردگارہ صبح اولاد ترنا اولاد شزدہ کو چکیا اللہ اولاد نرینی سل تمنا اتنا قسمت کو چکیا اللہ حج زیارت تمنا اتنا قسمت کو چکیا اللہ عتبات عالیات حفظ امان رسول سے یا اللہ مراجعین اعظام سایوں ایقوں کا قائم و دائم یا اللہ مجاہدین اسلام لفت نصرت شزدہ کو چکیا اللہ نئی شکن کل مغفرت شزدہ کو چکیا اللہ سنی یکن کل محمد آل محمد نفس قدمی قدر بھی توفیق شزدہ کو چکیا اللہ میں گناہ کل عفو درگزر شزدہ کو چکیا اللہ پروردگارہ یہ رضاعت مبرن میں فی قلب امام زمان ناراحت وائد بھی آقس ملا شیخ علاق لندن سننا عفو درگزر شزدہ بس عومی زندگی ندن اللہ سلدہ علاق لندن میں چکیا اللہ قلب امام زمان نئی خرازی و خوشنود کو چکیا اللہ امام زمان ظہور تعجیل بس نائل امام عوان انصار کشن قرار کو یا اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين دعاء قبولیت فلی محمد آل محمد کے صلوات وسلم. گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں تاکہ باقی آنے والا اذان کی جگہ بن سکے. نعرہ تکبیر آگے تشریف ہے گزارش آپ لوگوں سے آگے تشریف ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت برادران کھڑے ہو جائیں برائے مہربانی آگے تشریف ہے تاکہ بار بار گزارش کرانا پڑے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بآواز بلند صلوات.
तो कोई जगह खाली है जो इना बरादरान को यार नो शहनारे बार इना ज़हमत इंतजामिया से अजियत वामन जो इना से बार मैंने कना शाफी अजियत वामन यार जगह खाली है जो इना यार और मोहम्मद आल मोहम्मद सल्लल्लाहु ये थी खिदमत इनु गुंदरदल फैद की मजलिस को भी अर्ज की कोशिश बस तवस्सुल ऐन इबादत इंजर बैदी मौजू को लिखा कुरान मजीद फुरकान हमीद आयत ची है दलील तौर की खिदमत नु पेश बस अहकाम इलाही मनाबिअ को दिन मंबा चिक को कुरान चिक को हदीस गिरिंग नरा से कोशिश बस तवस्सुल इबादत इल्म बिका अहले सुन्नत वल जमाअत किताब को दिन हदीस से बख्शिश की जाएगी यान nga tawassul shaskan tawassul i'tiqad yudkan ngati shobun gansu amalan sayan nga tawassul bar aimai ahli bait na पैगंबर na Quran tawassul bar dua be khanin और तवस्सुल हराम इंजर बिदअत इंजर खान कोई शोबों में कोशिश बे रिवायत के सिद्ध खिदमत इन अर्ज बे पीर आस मोहम्मद आले मोहम्मद के सलवात के तवस्सुल बिया युतीब जो मिस्र तरीका मिस्र कैफियत मिस्र चिक बोलो इनकी इंसान सी ज़वात मुक़द्दसा नदसनज़गा पैगंबर ज़ात को नदसनज़गा हज़रत ज़हरा या मरज़ई ज़ात को नदसनज़गा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमत दुआबित बिफ़ातिमत व अबीहा व बअलिहा व बनीहा दुआबित ज़ात मुक़द्दसा नदस तवस्सुल पे जो तरीका जी ज़ात नदस तवस्सुल पे आमिर हक़ न हुरमत नदस नज़गा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिजाहि मुहम्मद व आले मुहम्मद परवरदिगारा मुहम्मद न आले मुहम्मद हक़ न हुरमत नदस नज़गा मुहम्मद न आले मुहम्मद यरीशन लियती मकाम व मंजिलत को नदस नज़गा जो तरीका जी हराम इंजर खान को इसी तरीका इसका हराम इसका भी तादीन जायज़ इन इबादत इंदर खान को इसी तरीका इसका इबादत इंदर ये जो खिदमत दिनों तरीका इसको एक रिवायत रहना पेश करें ज़वात मुक़द्दसा नदर से तवस्सुल बिआयत को जायज़ इनमें रिवायत को सुनन इब्न माजी नो ज़िक्र सुन से तिरमिज़ी नो ज़िक्र सुन से मुस्तदरक इनो हाकिम नशापुरी से ज़िक्र में से रिवायत कुछ उस्मान बिन हुनैफ से दाना रिवायत है उस्मान बिन हुनैफ गामर मुझे अमीरुल मोमिनीन मुखलिस सहाबों और सहाबी ची मौलाए मुत्तक़ियान से ज़ाहिरी हुकूमत को लापिन उन फी वक़्त बिनु बसरीन गवर्नर के सनाफी पे हसन उस्मान बिन हुनैफ उस्मान इस्ते इन रजुलन ज़रीरन अदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मिगलन मिथों में मीठी पैगंबर दरबारी नो फ़क़ाल लहू पैगंबर ने को सुजुफुल बस उदुल्लाह अय्युआफियनी खुदाई दरगाह की दुआ बस के खुदा नाला शफा से दे शिकरे निमिकुन लथोमा फरे दरगाह की राही दुआ बस फ़क़ाल पैगंबर कसल मुद्दमिक न तमिउला इन शित दअउ व इन शित सबरत फहुव खैर अगर ख्याल जितना रे दुआ दिस ना दुआ दे ओका ख्याल जितना रे ख्याल सब रिदस तो केरे फरी क्या भाई قال فدعو मिको तो मन में पैगंबर दुआ बस मिको दो को बोले यकीन तो बोले फदरु ले खुदाई रिकाज रसूल मारे मिको बोले में यहां दुआ बस فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين وان يدعو بهذا الدعاء पैगंबर का कुछ स्किल्स सुनो मसों से अहमद से वजूद दो रकात निस्बे सना जी दुआ बस गा दुआ وسدرت पैगंबर को दी दुआ को तालीम मिल اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه परवरदिगारा ये ज़ात को ब्लांस चीखुरे ब्लांस ये रहमत ब्लांस ये भी आलम को भी रहमत दे सफा से ताफे पे दे पैगंबर को वसीला दे करे या मोहम्मद पैगंबर इस्ताबियो या मोहम्मद इन्नी अतवज्जहु इला रब्बी इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी ले हबीब
खुदा ना या वसीला लखुरनी परवरदिगार को भी तरफ लदों से في حاجتي ليقضيها ما لو نزلت अगर यहाँ तवस्सुल बोले यहाँ दुल्लता से ये हक न हरमतना ये ज़ात को वाला वसीला बोले अगर ना दुआ बस नारी जब ये बिमिक पुचीन मुर्दा इंसान को जिंदा को है इत्तेकाद योत बना कोशिश पैगंबर स्कल की जुबी का कोशिश दुआ बस लहमो में से उजी बस شغل قاعد نسبي اسمي ذلك وسنين استعانة يا دعاء بس عثمان بن حنيف زرد قال عثمان والله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن لم يكن به ضرا غير أحسن متفرق سن فمدبا يا مجلس کو بنو دحسن غير چیکو ندسه پیرتا من یطبا یا دعاء بیسرون فیتی مگل میتو مجربا دو لقصن یخل مدنوس ده حساب کو پمیک پتازه سن سزوک خودد لمیک پجر یزن نسول میشست به حد بسیس محمد بآواز بلندتر اگر پلان خیلی لطفاً که ابزار لطفاً معمولی جگه یاد نرک پسینی آزادار زود خلاص پیسان جگه مین في حساب کوچی کل جگه مین في حساب کو خدا بند عالمی آنها مال فیلم بین محمد نال محمد صلوات الله عزیزان گرامی صاحب شریعت کو پیغمبر شریعت کو چونکن کو پیغمبر حلال نہ حرام کو سبکن کو پیغمبر جو احمد ابن جامن اندر تمیز کو چونکن کو پیغمبر شش کو پیغمبر لے شش پا مسلمان والا پیغمبر کلمو زر کو پیغمبر شکو فایت قرآن به اعتقاد پیغمبر حدیث کو نیا عمل به اندر زر پا پیغمبر کسل جو لے نہ محمد من تا کو جہاں شکر نہ محمد من تا کو وسیلہ بولے درگاہ الہی دعا بسنا خدا کی نیک شرفی میک بولو چپین سائل سے پیغمبر اسکر فی طریقہ یاد زبی کا دعا بسے کوئی شرف میک بول لوگوں فی باوجود مسلمان دعویٰ بکن کوئی چپ سے کدل بن بدعات اندر ہے مسلم سون پیغمبر اسکر فی خدا چی کا سلبیو خدا کا سلبیو سدنی حبیب کو بس اسکر فی لسگام ملتی و مبیسر فنگام مسکر پیغمبر اسکر یا نناسی پیغمبر حکم کا عمل بسے ملتی و فی لسگام عبادتی مسلم سون توسل سن پیغمبر اسکر فی نناسی ملتی و فی عبادت النبی اتمنى مصر حديث يا أهل السنة شهدون حضرت آدم صلوات الله وسلامه عليه يقول خدا وند عالمك سلبس يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة يا چیشی کو بس اچھی بنبس لیکن چیزوں نهي تنزيهي مخالفات سنة تفسير مقامة تهمت نهي مولوي من بعلماء شخص يدفرنا دي إصلاح وبيان بنتين نهي مولوي من نهي إرشادي وتنزيهي إنبا نهي تنزيهي مخالفات بيسبوا جاسكا حضرت آدم لا إحساس سنده خدا اسكال في اللشي مخالفات سنتنا اگر چه نهي تنزيهي إن سم مقام پیغمبريكا مقام الرسالة کا فائز دپنا حضرت آدم لا إحساس سنده گناہ سنتنا گناہ من با یا نهي ذهني تصوريت بي ده گناہ کو مین پر پھر بھی کلی مقام کو نہ کلی منزلت کو بھی مناسبت دینو حضرت آدم لسان سے غلطی سوچ درگاہ الہی میں توبہ کرتا فتلقى آدم من ربه كلمات خدا بند عالمی طرف لنا کلمات کی بخش حضرت آدم لکھو فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه یا کلمات وسیلہ لبور توبہ بس خدا بند عالمی سے حضرت آدم توبہ قبول بس کلمات کچھ انتا كلمات بتشين جلال الدين سوتي كل منصور البسل آلوسي روح المعاني البسل يا آيات بتفسيره روايات كم صد روايات من نزلت عمر بن الخطاب شرانا يعني في مهم روايات النقل بهم كسوين عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لما أذنب آدم ما أذنبه رفع رأسه إلى السماء فقال أسألك
नमी तरफ बुलंद बेसना हजरत आदम से दरगाह इलाही में दुआ में अस्अलुका बिहक़ मुहम्मद इल्ला गफरतली परवरदिगारा मोहम्मद मुस्तफा ये हक न हुरमत न दसनज दरत यांगल माफिस दुने रिवायत तो मीनो ज़ात पैगंबर वसीला वसपा दी रिवायत तो मीनो हक मोहम्मद वसीला बोले ज़रत हजरत आदम से परवरदिगारा मोहम्मद हक न हुरमत न दसनज दरत यांगल अफदर गुदर शददस فأوحى إليه وحي نازل سو حضرت آدم کا من محمد اصلا چوق یہاں تم سے محمد سوینی على چیز جو کہ وزن سو جا یعنی محمد من تاخذ توسل ورفين گین وزن سو محمد دل حسین کہ من تاخذ حق توسل ور دعاء خدا قبول کریں در بھائی کو فأوحى إليه ومن محمد فقال تبارك اسمه پروردگار بابرکت میرے من تاخذ لما خلقت رفعت الراس الى عرش پروردگار نلدن مسون في الزلا نايري عرشي طرف لنگاه بس جتهم فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله عرش إلهي تدرسي لا إله إلا الله محمد رسول الله جتني مور بستهم من حضرت آدم سنسلمت فقلت أنه ليس أحد أعظم قدرا ممن جعلت اسمه مع اسمك پروردگارا دینا مالا مزنسون دي حستيويا دینا حستي کی يري ذات پولیسی يري منتاق پر کوئی منتاق کو ملسد چگلا درج بستے پی دے حستی پسنا یا يري درگاہینو عظیم حستی مدبین یو وجہ یا وجہ قلتنا محمد حقنا فرمت سنزگا فأوحى إليه وحي نازل سن درگاہ الہینا حضرت آدم معرفت کو سونسیت پا منتق کو تھوما چک معرفت سونسیت پا خداوند عالم سے آدم معرفت تو اضافہ بین کسل جمت فأوحى إليه أنه آخر النبيين من ذريتك لے آدم یری اولاد دنینا چوپ الزلا مبعوث بر رسالت بسے دی دنیا کو ظلم و جوری کا غافر زلا ہدایت کا سکمل شک کے ہستی یا ہستی ان ولولا محمد لما خلقت اگر محمد مقصود بنا یہاں خلق میں بھی حضرت آدم یہ کسل مش اسألك بحق محمد آلوسی یعنی مفسر من اهل سنت مفسرین جلال الدین سوطی یعنی مفسر من اهل سنت مفسرین کچھ تفسیر کنی نور بسیت کی حضرت آدم اسی کسل جملو پروردگارا محمد حق محمد ندسنا سکتا حق محمد ندسنا سکتا قسم روایت کنی وارد سو سکتا دیکھ جملے چک فتلقى آدم من ربه كلمات بقتك أهل السنة دي روايات تبينون پیغمبر استحمد من تقوى سے ذکر سوسا خداوند عالم سی قرآن مجید انو شخصیات چی بقت چی لک کلمات تعبیر بسید زوات چی بقت چی لک کلمات تعبیر بسید آیت سومی تخلمت انو ما تلاوت بید ان اللہ یبشرک بیحیا مصدقا بکلمات دیکھا کلمات در بلا حکم مفرد کیوں يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح لفظ الكلمة استعمال بس مفرد كوسا إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ديك مفرد كوسا كلمته زرزر آيات منه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه كلمات حضرت آدم لدرگاہ الہی نتفسر اہل سنت تفسیرینو ذات محمد سے تذکرہ سوسید یو بھی فرینم یعنی نا اگر مجمع البیان طرف لمراجعہ بسے اہل تشیعی تفسیر کن لگتانا یعنی نا لموزن ود تی اہل تشیعی تفسیر کنینو دی آیت کو بھی تفسیر کو دیب شوئے کا بیسیو کی شیخ التوسیسی مجمع البيان ندي روايات ونقل بسد إن آدم رأى مكتوبا على العرش أسماء معظمة مكرمة فسأل عنها فقيل له هذه أسماء أجل الخلق منزلة عند الله حضرت آدم سے عرش إلهي كتس عزتنا احترامنا قدر قيمتك منزلتك قم سيد بمن تخشي بقشي بسيط من تخشي من
اسماء معظمه مكرمه من تحت وقت لبستهم انا حضرت آدم سؤال فسأل عنها پروردگارا دي من تحت سوين دي حسكيو سوين عرش الهي کا یعنی چوک پر دون لن في مخلوق کو سيف دون پر بختام پر دون لا خلق بس بان لما عرش الهي کا تان کو من تحت بسيو دي حسكيو نقل زلو ملو دنجوس نقل دون لا دنيو سوين دي حسكيو ولا مشوت پروردگار عالمين دعاء بنا خداوند عالمي طرف لنا فقيل له من تكن جن بكسل والاسماء محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين دي سقم من تكن عرش الهي كدبسته منا حضرت آدم سؤال بس پروردگارا سوين يحسكو دي من دخل اشو سوين فقيل له كسل يومسون يا آدم دي حسكو پیغمبر محمد مصطفى فميجي قد فاطمه حسن حسين پیغمبر مقا سيد الاوصياء امير المؤمنين ذاتهم فتوسل آدم إلى ربه بهم في قبول توبته ورفع منزلته حضرت آدم سے پوری توبہ قبول وائے کوئی فریاد ذوات مقدسون توسل بردعا بس خدا آدم توبہ قبول بس محمد وآل محمد रिवायत ना नाम हो अम्मा यार रिवायत किस पे के इत्तिफाक है सब दोस्त और हबीब खुदा खातम अलंबिया बारे दीगर बावाज़े बुलंद सलाम अच्छा सलामती कुल मुख्तलिन ममनान बारात बारे दीगर बावाज़े बुलंद सलाम सीरत मुस्लिमीन चियो आया मुसलमान कुनी से दि ज़वात मुक़द्दसों तवस्सुल बर दुआ बेत बा यामत बा फातिमा बिन्त असद का कमेंटा हुआ को स्पेसियो अमीरुल मुमिनीन सो हस्ती बिजी फातिमा बिन्त असद दुनिया दी खनरगल फिलजला पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम fi aqosi हजरत फातिमा बिन्त असद तजहीज़ी तैयारी बस पैगंबर fi aqosi खास असहाब जी वक्त लस्कर जस फातिमा बिन्त असदी कब्र पर तैयार बिसे कब्र पर तैयार सुन लहद मिqdar पर बिनो थोन सत पा पैगंबर fi aqo पूरी जात को फातिमा बिन्त असद कब्र बिशस लहद सो पैगंबर पूरी जात को बिशस लहद सो क्यों फिलजला पैगंबर पूरी जात को बिसी पैगंबर fi aqo से हजरत फातिमा बिन्त असदी लहद को बिनो पैगंबर को चिंता लहजे चिन फरी पैगंबर जात को देख के फिलजला खुदा ये रसूल को बिसी खुरी दस्त मुबारक का थलबों फिलजला का सल जुमत अल्लाहुल्लज़ी युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत खुदा ये जात को इनकी मियोला मौत मिन हयात मिन खुरी जात को मौत चिमत की जात को اغفر لأمي فاطمة بنت أسد परवरदिगारा नीज़ जिज़ी फातिमा बिन्त असद या माग़फ़िरत शहदबिस ووسع عليها مدخلها परवरदिगारा ताज़म मदखल को नीज़ जिज़ी फरियान वसीअ बिस قبر بلا وسعت شهدबिस بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي परवरदिगारा ये पैगंबर को ना ये पैगंबर को पादुल्ला जलसुं في तमाम अंबिया का मन दिसरस गाव
پیغمبری نزد صلی کسان پیغمبری سکولی ذات وسیله لبوسد پیغمبری سکولی ذات بدون لشک انبیاء کن وسیله لبوسد ان لكم في رسول الله اسوه حسنه معنا پچین پیغمبری بیس بلس گاما یعنی نفری اسوه حسنه اینمن نمونه عمل اینمن پیغمبری اگر پیغمبری که پوسی اگر توسل برمت ناری پیغمبری که پوسی ذات محمد نه حق محمد درگاه الهی وسیله برمت بشه ای امامیه بسنن که برو صحیح اگر دو مدنارک پیغمبر ذات کو بسی کھری ذات کو وسیلہ لبرے انبیاء ما سبق وسیلہ لبرے اہل سنت کتاب کنینو وارد سو فی الزرع نید عظیم عبادت بولا بدعت زر و بس دل لکھتی عقیدہ بھی نظر ثانی بس امام مالک کا سوال میں یا ابا عبداللہ پیغمبری مسجدی میں پیغمبری قبری شن لیا خوش سوال بیت یا ابا عبداللہ استقبل القبلة وادعو ام استقبل رسول اللہ نا قبلی طرف ردون بس دعا بیا یا پیغمبری فی ردون بس دعا بیا فقال مالك في جوابه مالك يقول جواب نزلت لما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة جاء كان كده دوم کو پیغمبر اشترى زوبين پیغمبر ذات کو کیا نہ کلی بابا آدم نہ روز قیامت کو نہ کو گامی فری وسیلہ امام شافعی چیزس آل النبي وذريعتي هم إليه وسيلتي أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي آل محمد کی ذریعہ یوں خدا نے تقرب بائی کی وسیلین یا حسبی و بدولت نلق جامعی خدا وند عالم سے حشکے بروز قیامت نی نامہ اعمال کو اتقل عقیل دلی سبحان اللہ امام شافعی امام مالکی نئی امام مین کتی امامی سبحان اللہ دی واقعون دی سوف یتواقعون روایت کنیو آیت دلیل علاوہ مسلمان شعرائی کثیر تعداد سے کتی شعر کو انسان بسد شاعر چیز بسد قوم بهم غفرت خطیئت آدم قوم بهم غفرت خطیئت آدم وهم الوسیلة والنجوم الطلع دنے قوم چسائیت بن دنے ہستی باق چسائیت بن کہ کھونگی وسیلی کا حضرت آدم ابن اقبال معافر سے حسین حضرت آدم وسیلہ کو رہی انبیاء وسیلہ نوح نیو چبلو ان کھر فی وقت بینو حضرت نوح وسیلہ سام حسین انبا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مشہور شعر ہم بنا ہوا ہے ایدم نہیں تو پانچ ہے محفوظ کائنات ایدم نہیں تو پانچ ہے فقط نہیں پانچ ہے only this five ایدم نہیں تو پانچ ہے محفوظ کائنات کون ہے وہ خیر النساء حسن حسین علی حضرات مقدر کی خدمت پر آواز بنا رہے صلوات حضرت آدم وسیلو خدا یعنی مالا شدہ رسید حضرت نوح وسیلو یعنی مالا شدہ رسید یعنی نسان گناہگاری تقصیر کاری یعنی نسلین کن انسان حاجت یا خامس آل عباد سید شہداء ابا عبداللہ الحسینی غربت کو بری برد آبی این علمت اگرام سید کے حسنی کی یہ حساب کو خدا بند عالم اسی مقام و منزلت شدہ سید کے حسنی کی گرین کربلا ایتان کو لکھا یکا بطنہا جوان فونو نسنبت بسی جوان بویدن بسن کنسی